अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलुल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मोमनों ने अल्लाह के हुक्म से काफरों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने दाऊद को बादशाही और हिकमत अता की और जो चाहा इसे सिखाया। और अगर अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए से हटाता ना रहता तो यकीनन सारी जमीन का निजाम बिगड़ जाता। लेकिन अल्लाह दुनिया वालों पर बड़ा फजल करने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं, हम हक के साथ आप पर इनकी तिलावत करते हैं और बेशक आप रसूलों में से हैं। ये सब रसूल हैं, हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और इनमें से बाज के दर्जे बुलंद किए। और हमने ईसा इब्ने मरियम को वाज़ा निशानियां अता की और रूहुल कुद्दूस जिब्राइल के साथ इसकी मदद की। और अगर अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के बाद आने वाले लोग बाहम ना लड़ते, जबकि इनके पास वाज़ा निशानियां आ चुकी थीं, लेकिन उन्होंने बाहम इख्तलाफ किया। चाचा इनमें से कुछ वो हैं जो ईमान लाए और कुछ वो हैं जिन्होंने कुफ्र किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो बाहम ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, हमने तुम्हें जो कुछ दिया इसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती या सिफारिश ही काम आएगी, और कुफ्र करने वाले ही जालिम हैं। वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, जिंदा है, सबको संभाले हुए है, इसे ऊँग आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब इसी का है। कौन है इसके सामने इसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ लोगों के सामने है, जो कुछ इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज को अपने अहाते में नहीं ला सकते सिवाय इस बात के जो वो चाहे। इसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेर रखा है और इसे इन दोनों की हिफाजत तकाती नहीं, और वो बुलंद तर निहायत अजमत वाला है। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, हदायत गुमराही से वाज़ा हो चुकी है। फिर जो शख्स तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो यकीनन इसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अल्लाह इन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो इनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाता है, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया इनके दोस्त तागूत हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। वही लोग दोस्ती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। क्या आपने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से इसके रब के बारे में इसलिए झगड़ा किया कि अल्लाह ने इसे बादशाही दे रखी थी? जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, इस नमरूद ने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा बेशक अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू जरा इसे मगरब से निकाल कर दिखा। चाचा वो हक्का बक्का रह गया जिसने कुफ्र किया था, और अल्लाह इन लोगों को हदायत नहीं देता जो जालिम हैं। या इसी तरह इस शख्स को नहीं देखा जो एक बस्ती से गुजरा और वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। इसने कहा अल्लाह इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा इसकी मौत के बाद? तो अल्लाह ने इसे 100 साल के लिए मौत दे दी, फिर इसे जिंदा किया। अल्लाह ने पूछा तू कितनी देर यहाँ रहा है? इसने कहा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि तू मौत की हालत में 100 साल रहा। अलबत्ता तू अपने खाने और पीने के सामान की तरफ देख, वो बिल्कुल सड़ा बसा नहीं। नीज देख अपने गधे के ढांचे को, और ये सब इसके लिए हुआ कि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। और तू गधे की हड्डियों की तरफ देख कि हम कैसे इन्हें उभार कर जोड़ते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब इसके सामने ये सब वाज़ा हो गया तो इसने कहा मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और जब इब्राहिम ने कहा ए मेरे रब मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने कहा क्या तू इस पर ईमान नहीं लाया? इब्राहिम ने कहा क्यों नहीं, ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मैं कल भी इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फिर तू 4 परिंदे ले
اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 251 252۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبات ہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نوع انسانیت اور قیامت تک کے لیے ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جیسا کہ حدیث میں ان سب باتوں کی تفصیل ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح البخاری الترمیم باب 1 حدیث 335، المناقب باب 18 حدیث 3535۔ آیات نمبر 255۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمانوں کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں صرف اتنی ہے جتنا کہ کسی خالی زمین میں پڑی انگوٹھی کی ہو، جبکہ عرش کی فضیلت کرسی پر ویسی ہی ہے جیسی خالی زمین کی فضیلت اس انگوٹھی پر ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ حدیث 109۔ حقیقت میں اللہ جو عرش اور کرسی کا پیدا کرنے والا ہے، سب سے بڑی عظیم ذات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کرسی کے ساتھ ایمان لانا اور عرش کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا، جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کرسی عرش کے مقابل سامنے ہے اور یہ قدموں کی جگہ ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ جیم 5 سواد 55۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان صدقہ فطر نگرانی پر مقرر کیا، تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آتے ہی غلے میں سے مٹھی بھر کر لینا شروع کیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر پورا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا، اے ابو ہریرہ، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا جو کہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور شیطان صبح ہونے تک قریب نہ پھٹکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گو وہ بڑا جھوٹا ہے، مگر یہ بات اس نے سچی کہی، وہ شیطان تھا۔ صحیح البخاری فضائل القرآن باب 10 حدیث نمبر 5010۔ آیت نمبر 5257۔ طاغوت۔ لفظ طاغوت بڑے وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی معبود حقیقی کے علاوہ پرستش یا عبادت کی جائے۔ حجر، شجر، قبر، انسان زندہ یا مردہ، حیوان، مورتی، چاند، سورج، ستارے اور پتھر وغیرہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام جو بھی اللہ کے سوا اور ان کی کسی صورت میں بھی عبادت کی جائے تو وہ طاغوت کہلائیں گے، گو حقیقت میں وہ طاغوت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا، ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے شیطان کو بھیج دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ برے اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ صحیح البخاری التفسیر باب 47 حدیث نمبر 4538۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔